Copenhagen harbour and canal, here's the old fish market. On your left side you can see the statue of a fishwife, and further along you can see the statue of Bishop Absalon, who founded Copenhagen in 1167. The church in the background is the Church of St. Nicholas. Goddag og velkommen til Havne- og Kanalrundfart. Mit navn er Rikke, og jeg skal være jeres guide for de næste cirka 50 minutter. Vi starter her på Gammel Strand ved det gamle fiskemarked, og inde til venstre ser I statuen af en gammel fiskerkone. Længere fremme står rytterstatuen af biskop Absalon, som grundlagde København i 1167. Kirken i baggrunden er Sankt Nikolaj Kirke. On your right side you can see the Christiansborg Palace. It is the fifth palace on this side, the present one completed in 1928. Christiansborg Palace houses the Danish Parliament, the Royal Reception Rooms and the Supreme Court. Og herinde til højre ser I Christiansborg Slot. Det er det femte slot, der er blevet bygget her på stedet. Det nuværende slot blev færdigbygget i 1928. Det er på Christiansborg Slot, at I finder Folketinget, de kongelige repræsentationslokaler og højesteret. We will now stop to have our pictures taken. Later on you can buy the pictures here at the boat. Og de skal nu fotograferes, og billederne kan købes her ombord på båden senere på turen. On your right side you can see the old stock exchange built in 1624 by King Christian IV. Notice the spire consisting of 4 dragon towers leading right up to the top. The 3 crowns on the top of the spire symbolize the 3 countries Denmark, Sweden and Norway. Og inde til højre ser de den forhenværende børs, som blev bygget i 1624 af Christian IV. Læg mærke til det smukke spir, som består af 4 sammensnoede dragehaler, der går helt op til toppen. De 3 kroner er øverst oppe symboliserer de 3 skandinaviske lande, Danmark, Sverige og Norge. The old canal on your left side is Nyhavn, that means New Harbor. It is one of the oldest parts of the Copenhagen harbor. All the pubs down there used to be visited by sailors traveling through. Even though the area has changed a lot, it is still possible to find some of the old atmosphere. The Danish fairy tale writer Hans Christian Andersen liked Nyhavn very much. He lived in 2 places down there. One of the places is a little white house, the third one from the corner. Og den gamle kanal nede til venstre er Nyhavn, som på trods af navnet er en af Københavns ældste dele. Nyhavn er kendt for sine mange værtshuse, som før i tiden blev besøgt af lokale og gennemrejsende søfolk. Selvom Nyhavn har skiftet ansigt, er det stadig muligt at finde den gamle atmosfære. H.C. Andersen holdt utrolig meget af Nyhavn, og han boede 2 steder dernede. Et af stederne er det lille hvide hus nummer 3 fra hjørnet. Straight forward you can see the royal residence at Amalienborg. It was built in 1754 for 4 noblemen and consists of 4 symmetrical residences. In the background you can see the marble church, whose dome is one of the largest in Europe. Og lige fremme ser de regentparrets bolig Amalienborg Slot. Amalienborg Slot blev bygget i 1754 for 4 adelsmænd, og bygningen består derfor af 4 symmetriske palæer. I baggrunden ser de Marmorkirken, som har en af de største kupler i Europa. The tall square yellow building in front of you is an old mast crane built in 1750. It was formerly used for hoisting the masts onto the old frigates. Og den store gule firkantede bygning lige fremme er en gammel mastekran bygget i 1750. Den blev tidligere brugt til at hejse masterne ned på de gamle fregatter. On your right side you can see battery sextus. Every morning and every evening a salute is fired in honor of the Danish flag. Til højre ser de batteri sextus. Herfra bliver der hver morgen og hver aften affyret en kanonsalut til ære for det danske flag.
The black stone on your right side commemorates the Arctic explorer Mylius Eriksen, who died during an expedition to Greenland in 1907. Og den sorte sten herinde til højre er et mindesmærke for den danske polarforsker Mylius Eriksen, som omkom under en ekspedition til Grønland i 1907. We are now approaching the Little Mermaid that illustrates a fairy tale by Hans Christian Andersen. She was created in 1913 by a Danish sculptor called Edvard Eriksen. In 1964 her head was cut off and stolen. It was never found again, so her present head is only a copy. Og inde til højre ser I den lille havfrue, som illustrerer Ida H.C. Andersens eventyr. Hun blev skabt i 1913 af den danske billedhugger Edvard Eriksen. I 1964 blev hendes hoved skåret af og stjålet, og det er desværre aldrig blevet fundet igen, så hendes nuværende hoved er altså kun en kopi. We are now leaving the harbor to cruise through an old part of Copenhagen called Christianshavn. Christianshavn was founded by King Christian IV more than 300 years ago, so many of the houses here date back to that time. Og vi har nu forladt havnen for at sejle ned igennem Christianshavns kanal. Christianshavn blev grundlagt af Christian IV for mere end 300 år siden, så mange af bygningerne hernede stammer tilbage til den tid. The tall tower in front of you is the steeple of our Saviour's Church built in 1752. On the top of the steeple you can see a statue of Christ all covered in gold. Christ carries the banner of triumph and the statue symbolizes the victory of Christianity. Og det høje tårn, vi ser lige fremme, tilhører på Frelser Kirke. Tårnet blev færdigbygget i 1752. Allerøverst oppe ser de en 3 meter høj statue af Kristus, som er fuldstændig dækket med guld. Kristus bærer sejrsfanen i højre hånd, og statuen symboliserer kristendommens endelige sejr. The yellow house on your left side is the old naval hospital built in 1755. The house with the figurehead is now a museum showing the Navy's model collections. Og søkvæsthuset herinde til venstre er flådens gamle hospital, bygget i 1755. I huset med galionsfiguren ligger Orlogsmuseet, hvor man kan se flådens modelsamling. The yellow buildings on your left side used to be the quarters of the Royal Horse Guards. Og de gule bygninger herinde til venstre er de gamle hestegardebarakker. The yellow building in front of you is the Thorvaldsen Art Museum. Thorvaldsen was a great Danish sculptor who lived most of his life in Rome, but he returned to Denmark where he died in 1844. Og den store gule bygning lige fremme er Thorvaldsens Museum. Thorvaldsen var en berømt dansk billedhugger, som boede størstedelen af sit liv i Rom. Han vendte dog tilbage til Danmark, hvor han døde i 1844. Ladies and gentlemen, we have now returned to our starting point. I thank you for your attention and I hope you have enjoyed the trip. Og vi er nu tilbage, hvor vi startede, og jeg takker for deres opmærksomhed, og jeg håber, de har nydt turen.